Part 3 na to guys. Part 3. Part 3 na talaga to. Part 3. Part 3. Bakit nandito ba ako? Ayan. Ayan na. Yes, ayan na po, no? Ayan na po, no? Wajan. Ayan. Ala. Ayan o. Hala. Hala ka. Oh, ayan na naman. 26. Wow. This is so nice. Wow, sana Uy, master. Master. Hitlak mo. Ayan na po. Ayan na po, no? Oh, ayan na po. Ayan na po. Ayan na po. Yung nangyayari dito. Ito na po, no? 2 minutes na lang. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you all. I miss you all. Ah! Yan na po. Ayan na nga po, no? Ayan na ka po. Ayan na po.
Ulit-ulit na naman. It's party time ka. It's a people's message. And a new egg. And a new seed. New seed. Short seed. Hala, yun na po. Yun na po. Titignan nga natin kung ano nga ba yung sa ano nito. Titignan nga natin kung ano dito yung ano. If new may seed stage. There are some 4 plants different stage. Ano different stage na to? Yan na po. 22, 21, 20, 19, 16, 18, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Hala. Wala. Happy New Year talaga yan. Hala, wala. Hala. Ano yung bagong tinitinda mo, Sam? Oh my gosh! May bagong seed na naman. Ayan na naman, no? And what is... Hala, wait lang. Nagun. Oo, wait lang. Dali yan. Hala. Wait lang, ha. Hala. Na yun. Hala. Bye-bye, guys.